ҳама салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯза видео аз рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. ва дар меҳмонии мо қарор дора Иззатло Мирзоев ки бародари хеле ҳам қадрдони мо ки муддати дарозаи мои бародара шинохтану донистанмон он тараф беста ба хотири он хотире ки ёдами хеле ҳам хидияда мо. Ты вообще сколько весишь? Я 95. Страшно. Человек, вот Иззатло Мирзоев, их просто человека завяжет веревкой. Это человека, который он поднимает зубами, он тоже также может этот трюк повторять, то мы платим ему 5000 рублей. Если не сможет, то он ничего не теряет, просто будет участвовать в игру. Азами восаи хидмонай. Гап дар бораи оне ки и одам барои шумо ҳам ягона якм бор одами нест ки деста бошонша барои хотире ки дар канали ма бисёр видеоҳо бидан бо и бародар. Ҳозир ман як чанд моментошро дар шумо нишон метиҳам. Алло. албатта бардор пеш аз барномаро сар кардан ширкатере ки ман мехоҳам дар шумо тавсия битам хеле ҳам бабоварияи парвоз авиа. Да конечно. метавонед шумо граница бигзарем барои ҳуҷҷатотона тахт кардан ба тавассути мошини майда ва самолёт ва ҳамчунин билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи хеле ҳам дастрас. Парвоз авиа. بگیرین قبولم کنین LGBT کون بلیس میگ Да конечно. Так якмаш воҳ бача и майвезра ки ҷои офтен мега хай савол нестай. Нахадор холат ба кор мерав на ҳаёт шунеги мози катарса мекунад. Агар ай калом гӯшаи маро мехурд азачи. яъне ки бародар ҳам актёрай ҳам силач меган русо. Силач яъне ки як одаме ки як қувваи физически мисол худододӣ бигем дора ки ҳамин қувваи худша ва бисёр корҳое ки барои дигаро ҳайратангез тул рекордо дигар чизо ва дар ин вақт шима меғалта светили ҳамира ростку брат шидагие ки одам ҳамин хел тавоноии худша нишон медод, видео мекард, ҳамчун дар телевизионҳо ҳам баромад кардагие мехост ки актёр шава ва дар як чанд филмҳое ки дар Тоҷикистон ҳам ба фикрам ҳоло дар ин бора гап мезанем баромад кардаги буд. Намедонам ба кадом хотире ки ҳамиҷа чӣ коре ки нитои шид ки чӣ хеле шид ки в общем ёдам зад рафт Стамбул дар ҷое ки яъне ки Турсия дар ҷое ки аввал буду гашта омадаги буд бо гашт зад рафт ҳамуҷа мақсаде ки дошт бо адамро реализоват мекард дар Тоҷикистон карда натонист ва ин корро дар Турсия кард ва бале бародари ҳамун одаме ҳастае ки ба наздикӣ дар радио Озодӣ ҳам баромадагӣ буд. Салом дӯстони азиз. Иззатло Мирзоеви 34 сола, Авенир Ғулом Носирови 26 сола ва Манучер Саадиеви 31 сола тасмим гирифтанд тавоноии худро дар майдони кино ё худ синамои туркӣ озмоянд. Онҳо дар сериалҳои таърихӣ ва дар як саҳна бо ситораҳои ҷаҳонӣ нақшҳои сарбозони тануманд ва ҷангсолорро бозӣ мекунанд. суҳбати ман бо ҳар сеи онҳо ки сарнавишти аҷибе доранд дар алоҳидагӣ сурат гирифт. дар як барномаи забони русӣ имрӯз перевод кардагианд ки дар бораи крокус гап задагиай дар ҳамуҷа ҳам ҳамин бародарай. Я не хочу, чтобы нас называли террористами или убийцами. Вот, например, турки или русские совершают что-либо, но на это обращается меньше внимания. Ведь у каждой нации есть и плохие. Но когда задерживают таджикистанцев, это начинают сильно муссировать в СМИ. Из-за этого страдают таджикистанцы. В России выгоднее работать, но мне намного лучше в Стамбуле. Хотя зарплаты тут меньше, но здесь чувствую себя я свободно. Это эпизодические роли в турецких сериалах, а иногда выполняет каскадерские трюки. дар бисёр новостиҳое ки мо тамошо кардем чӣ дар радиои Озодӣ бошад чӣ дар дигарош ҳамин бародар баромад кардагия лекин пурра гап задагӣ неста. мисол як муддати кӯтоҳи дар худи эфир додагианша ки ҳамаи чизи мехостагии тахта дар уҷа пурра баромад карда гуфта намешавад ва чунин барномае ки пурра метавонӣ гап занӣ ин барномаи ҳаёти муҳоҷирае ки имрӯзи бародар дар ин барномаи мо қарор дора. имконияти хеле ҳам зури дига дорем ки фитобочка, ҳиҷома, массаж бепул кунен. А что, так можно было, что ли? Да конечно. чӣ гуна ин корро карда метавонед маълумоти бештар бо рақамҳои дар болои видео ҳамчунин иё доранд лавозимотҳои динӣ ва доруҳои гиёҳӣ. бидрои хубтар маълумотша бо аз хичон гирем. алло
салом алейкум мурод иззатулло, хуш омадед ба барномаи мо. оғоз мекунем, гарчанде ки хай ман медонам ба хотири ма дар мисол чӣ кор чӣ борай дар барои мардум да шинос кардан саволое метунта ки хидмат медонам, но бояз рака мепурсам футёравно. Так якум оғоз мекунем, ма да хеле ҳам хидм да мисол гарчанде ки аввал ҷолиб шида баъдан айта пурсидам, тамошобиндам ҷолиб мешава. Ҳами дар радиои Озодӣ чӣ маълумотҳо, чӣ интервю, чӣ дар бораи чӣ мақсади гап, чӣ дар радиои Озодӣ чӣ ба баромад кард, чира гуфтид? Барое ки дар оҷа гуфтагии но маълумот хеле ҳам кӯтоҳ. Дар радиои Озодӣ Мамаҷон чӣ кам вақте ки ман аиҷа рафтам кинои ами чида бозӣ кардам, Османда. Кинои Османда бозӣ кардам, хеле ҳаррӯза барнома мо рафтан гирифт. Ман яда бародари тоҷики химона гирифтам, кино бурдам. Вакаҷон ман дар кинои Осман бояд дар радиои Озодӣ баромад мекунем. Ёра савол додан ки мо қатъи яке аз бародарои тоҷики мақсад Иззатулло Мирзоев ума баромад карги будем я чанд сол пеш. Бахчон дар Инстаграмам занг задан ки номраи WhatsApp тарой кард. Номраи WhatsApp парой кардам. Ай ман маълумоти пара нагирифтам, маълумоти гирифтан ки шумо чӣ хел даромадем, чикор кардем. Ами саволои камам додан, бисёр саволам надодан, то охири гапам нарафтам. Ҳамин ҷавози подробно ман худам савол метим. Мақсад як бачаи тоҷик чӣ гуна дар филми туркӣ роҳ меёвад? Чӣ гуна, чӣ хеле кор мешавад? Як саволи аст, як Мамаҷон. Хай ҳамагишон медонистанд ки ман барои кинои туркӣ хеле азоб кашидам. Макасоле ки хай хелат ба ёд доштӣ. Шама медонам, не ки тамошобинда ҷолиб байда. Чӣ хела ку? Ман вақте рафтам экзамен спордам ака. Экзамен спордам, дар экзаменам гуфтанд ки сурат роӣ кар. Вақти сурат роӣ кардам, аввал қабул накардам. Баъд як бачаи тоҷики хидмон буд. Бачаи тоҷик резки занг зад, вакаҷон бозӣ мекунӣ? Гуфтам чӣ баная? Як силкайтгара роӣ кард. Як Азарбайҷон буд, номиш Самитай. Нависондам салом алейкум аби насилсинас. Турки қагап зани мумкин ашам? Там мақсад ям як плюси дига чидаga ки ту забон ҳам мефаҳмӣ бо ишам гуфтан накора. Баъд нависондам ки абиҷи насилсин бародар мешам, мақсад аби ака мешавам, насилсин мисам. Баъд нависондам ки иём мақсад мешарамад. Гуфт шумо кем? Гуфтам ман Иззатулло Мирзоев. Гуфтам яке аз актёрҳои тоҷик, бан оёнҷӯем. Гуфтам ҳамда нависондам ки бан оёнҷӯ, бен ман мешавам, бен оёнҷӯем, ман актёр мешавам. Бен оёнҷӯем гуфтам. Гуфт ки қад, қомат, вест, кило, сета сурат. Гуфтам тамом. Зами рависону роиш кардам. Ҳамон 10 дақиқа нагзашт ки хеле пага гуфт кино дашав. Вақтам қахирсан ништам ака ки гуфтам 5 рӯз мулат митен. Гуфт чӣ ба 5 рӯз дар як такси кор мекам. 5 рӯзга вақт доштам да. Гуфт ки мақсад дер мешавад. Як рӯз шанси та. Ту мохоз магар такси на бас кино мара сумом намета. Гуфт хоб малаш. 5 рӯз шид такси ла расшуд кардам, сума гирифтам, рависондамш ки абиҷин бан ҳозирам. Гуфтам мақсад ман тайёрам. Гуфт бихе ба чира биё, ба студияра биё. Ба студияра бирафтам. Ман чида будам, Истанбул райони Гюнгренда будам, Гюнгренда зиндагӣ мекардам. Ай Гюнгрен Меджидукӯй рафтам. Ахай хела дура, як агар хел ба метро ам бирам 1 соат раҳ ака. Барои ай завқу ҳаваси бисёра гуфтам ака ту любой кора тайёр будӣ ки қурбонӣ кунӣ, главне ки ту бирай бояд. Мақсади шуғли дӯст доштаи ту шидагайда актёрӣ. Гуфтбон нависондамш ки абиҷин мақсад чанд сум мехоҳӣ битама. Гуфтам лесуми чӣ мехӯм? Наваро дар кор шавад рамета. Гуфтам барои ман чандин аҷансие рафтам, ай ман сум талаб кардан, ман сумшон додам. Гуфтам ҳатто бахудо дар кинои Ямоч буд, ҳамагӣ медонанд Ямоч Гудола. Ман дар кинои Гудола ака ман якум ҷо гирифтагим, ҳатто сертификат моли ҳамин хонам намедонам. Ду сертификат дорам ака. Мара тоҷикои худмон пас заган ака. Ман якум ҷора гирифтам, ай байни 5-6 ози дариҷа агар баъзит набоши як кинои тоҷикида ки бозӣ кардаги ҳамҷа хеле ҳам зур серьёзни ҷиддӣ роли персонаже ки хеле ҳам ҷиддие ва ба тану тӯшту гуфтагие ҳам персонаж. Ман намедонам ки барои чӣ хотир ҳамин кори шумо уже афзоиш наёфту, як
بگیم دوام نیافت ای بوران با گپ میزنیم ولی گپ تا بود که بعد سرتیفیکات را گرفتم دخترکای ترک استودگی تا تاجیک بودگی بودم همون شبی که روز که من رفتم من زبان ترکی را سلام علیکم نسلسین مثلا خیلی سوزی نظیرم میدونستم مکه میفهمیدم و قچون هم صحبت شده نمیتونستم بعد این بچه تاجیک سنی همین ترکا گفت که سنی همین عورتا گفت که بردم تاجیک ما اگر پاپولیر نشه شما را دیگه میان نمیتا تاجیکای ما را نگیگون اینترسنت بود اما توزی را زندان اکر این نمیتونستم در پیش خودت همین گپا گفتن ما خیلی ترکی را نمیدونستم که میفهمیدم چی میگه بود فبرار کنم ولی خیال کرد که تو نمیفهمی بعد اومدم خانه ده تا برادر بودن فاروق و دلشاد بودن ایرگر بودن بعد گفتم اکای فاروق اکای دلشاد نمی بودن من بی کار کرد بعد یه را دشمن کرد که شما چی باید توجیک پاس میزنه ازبکای وحدت بدن مرا پاس دادی بودن آخه بعد یه را دشمن کرد که شما همین خیلی میکنه که توجیکای ما پیش رفتن نمیتونن نه برو تاگانی دستگیری کنش تو بکم جد یک نیمی اکتیور رو ای گروه توجیکا خوش کنیم بگو یک پیش روی کنن یک فخره وقتی که تو نگاه میکنی یک فیلم خارجی میباره گرچند اگر ترکی هم باشه این فیلم خارجی حساب میشه و که بینی یک برادر توجیکی خطای دامجا فرق نداره مثال عزت الله میرزایفی برای ما مثال آدمی نزدیکی آدمی خدی ما لیکن اگر بیگانه هم که باشه بیگانه حساب نمیشه و در نزد خارجی به خاطر اونی که هموطنی تای ملت تای همزمین تای باید خرسان شه که یا بچه توجیک در یک فیلمی ترکی یا که انگلیسی یا که امریکانسی یا که روسی بازیده گفته در حالتی که تو برای سنی و بگوی نه نگیرین توجیکای ما را این نمیفهم ده خیلی نکنیم بردار دیگه ای بای روزه برو رفتم کینای چی دست بردم اکا بعد یک کینای دیگه بود او دست بردم که اوجا خیلی دلمونده شدم ده ایمی چیز ای دفت تا رفتم گفتم اند زور من بیا گفتم باید من بگذارم سرتیفیکات ما بردم ختم در اومدم یعنی که در اینجا به خاطر ریکامنداسیون همین بچه توجیک گفته توجیکای ما رو نگرفتن اوجه نه مقصد короче ریکامنداسیون اوست میسه سوشید ریکامنداسیون ای اوجه کار جزیر کردن یا نه اما چند اون وقتی که یک آدم پس زنی چه خیلی میره پایو نگرفتن اخ تکش تو دیگه نه بچه ابسالون نگرفتن مکه حتی که او شاورو $100 اکا سوم بدوخی در تاجیکستان $100 1800 سوم در اوجه 400 تله بود کدام وقت؟ در زور نزده آخم کدام ویروس دار بعد چی کردی؟ بعد رو همه سوم دادم گفتم مرا قبول کنه گفت که نمیشه و خیلی خود دیدی که توجیکای خودتون طرف پس است یا مونده اشتم زیخ شدم ماما حتی با تغییری هم نشیده من کار کردم همین دفت شکل خدا اکا رفتم ایدام چهرست توجیک برای اومدم اکی توجیک مرا چه زنده گو اکا بازی نکنفتم همین نام را داد نوشوندم سبب همین سرشوی کاری من همین توجیک زور نگاه کن یا نگاه که یک کورد نیاچید میشه و با یک کورد دیگه اچید میشه بین امرا گو اکا جان من خطا بسیار دیدگی من میخوام که اکا شما مشهور شین بعد همین برای من رفتم اکا اولی که کینو دا که در اومدم اکا من یکم رول ما گفتم دا چی رولی بتا برای من فرق نداره برای که حواسی ما بود ارزوی ما بود خریستیان من دا گفتم بازی میکنم نامو کریستی کتا دا تمام شمسه داده خاک روله یکم رولت بدن значит وای بله بعد دیم روزاگی آبیشنی خریستیانم دادن سیم روزاگی بعد دانی داری عثمان دا اخرانه بودم اکا بعد هم استا آیا اخرانه لیتا یک ماهگی اوجه برامدم چونام که بود بعد یک ماه اوجه بعد دیالوگم دادن اکا در دونه جنگل ارجای آدم شدم ارجای خیلی مگیش میدم ارجای آدم شدم سرمعاونی اما بودم معاونش مقصد یکی از تاجیکایی که در چی از تاریخش چی ازش دیالوگ چی بودم ما بودم اکا ای تاجیکایی که با ما بردگیشون بودم اکثر چکا با بخدا برای ما بخیلی کردن خاتم والو بخدا اکا وقتی ما سینه رو در دستم گرفتم خاتم گرم نمیسنم
авач توبه کردم خدا همین کارو نکنین برادر اگر دستگیری کنه نگاه که این برادر سبب شی که نگاه که یا برادر دیگه سبب شی خودش رفت با این سببش که باید چند برادر دیگه رفت و با شما سبب شی اینکه این راوجه سرکنه نه با شما سبب شی اینکه باید چند برادر دیگه را با بکشین برین همه یا بچه میگن یک افکت کراب است. افکت کراب اگر تماشا کردگی باشه ما در بسیار ویدیوها میره گفتگیم کراب افکت چیه یعنی که میگه اگر در یک سطیل 10 تا کراب پرتوی از همون سطیل میگه یگون تاش نمیبره برای چی خاطر برای اون خاطری که یک تاش لوی سطیل دمی میگه ببرم دیگریش پوچه رو میقپم میکشه همین کاری کنین در حیات کراب نشین شتو بیا پوچه یک دیگریتون کشیده غلطوندن یک دیگریتون تلکنش تو پیش روین اوکی نه بله وقتی سنه رو گرفتم اکا با گفتن که فقط که گفت که اوزی حیوان میتونه شب آدم به حد بسیدیم زیاده 150 آدم بدهیم همه کسا وقت کنم بعد ما سخت وقت کنم همین در درون چی آوازی بدرم همین چکم صد پردان تو نکفونده ایساز چی همین عالم بدرم همینش با خیلی بسیم آوازی که بعد همه کسا اومدن گفتن آوازی همی آدم اومد فایرتون که کجا بیو چینم داره گفتم ایزات الله گوی کدام اجنسی گفتم کره اجنس اما استودیو که ما را میبرم آفیس که ما را میبرم نامش کره اجنس های ما یادرم اجنس های اجنس خالی چند اجنس های ایمو کره اجنس که بعد گفت که روبالاتون کیه یک از تاویدو من خیر ما گفت روبالاتی مایم گفت که اینمی امروز ایزات الله گفت یکی از دیالوگچی مقصد یک از سیناریستای ما میشه و یک از آدمای اورجا آدم میشه این دیگه ابیش میادن نیست خیلی یک فرما قطعی فقط دیگه هر وقت فرما میدادن خریستیانی میدادن منگولی میدادن قرغزی میدادن امروز که وقتی اورجا آدم سیم سرلشکر اورجا شدن بخدا اکم زیاده اگر بون دست سود کم خوب کگی نیستی مخشتن دیمه همون شب پر ترس نیمکه کردم اکر با ایساری تو آبه تسلیم کردم خیلی برای عزت خوب که گفتم نه امروز هم تسلیم کنم میکنم بعد میرم اومدم خوب کرد او تو بگره برآمد کردم با استودیو زنگ کوی زجون شب تسلیم کنم میره ما اوبشی 7 کینو بازی کردم بغیر از عثمان 6 کینو دیگه بازی کردم ترکی یکی از کینوی گمی زمانوی دنگلیک میگنش دنگلیک زنگ گفتم چند دقیقه گفتم 5 دقیقه گفتم مایلش آچه سواد دوشه 12 شوخ موشه همه افکارش تگیو راست رفتم دنگلیک گفتم که نمی آدم هم دزدی برو مکنی میریم گفتم تموم اول تا شوفیر بس گفتم که من شوفیر نمیستم برای که این چیز مرایم از مهمتره همین دنگلیک ده یک اما گلانی رولم خیلی میان خیلی پلپچونش میکنم موشین بغل برش میکنم در یکنیم سیکم اکا یکنیم نه یکنیم خیلی اون اکا یک دو سه چور گفتم دکو اکا من را گرفتگیم برش کردیم در بغش اومدن خیلی حلالت بود قدیم سلام کن قچا گفتم گفت که دکجا ماش کردی ای کامرا نمیترسی گفتم من این درون من پر را گفتم روز مرا دمی سنه گفتم بگو اگر خیلی پولی تمالیش گفتم من میکن برای که این مرا آرزی بوده کی در سنه برو ما؟ اوه من تو وقتی من سانه میبرم برای من کامرا مهم نیست من خیال میکنم من توقعیم و من یکم بردم میبینم که تو این درجه پروفسیونالش کار کنم گفت اون رو ماش میکنم برای من خودم پروفسیونال ممی کینای دوست داشتم زرد واسه ممی بار کردم اکا بروادن 1000 تلم دادم 1000 تله اکا $70 میشن در بین همی یکنیم 2 مینوت اکا یکنیم 2 مینوت تن اکا اسپاس میتونه اومده گفتم که اجرا دارم کینو عثمان دایم گفت که خالی شدیم و دبا برو ما دیالوگ اگر رفتم نگاه کم 10 روز دیگه مونده اکا کو دیگه هم قضیه کشیدم تو تمامی همه پاسپورت تاجیکستان خچخاله دایستم برو ما گفتم اکا ما در امکانه چی باشه گفتم رگیسات ساکنان گفتم اکا مرا با قید بگیرین مرا گفتم کیمیلی که متین اما داکیمنتی ترکیه اکسالا گفتم گو اکا نمیتونیم فقط دیست تاجیکستان میره از خیام اگه میدونه که یوزی ترسیه را ویزا کردن
тоҷикистон мера виза мегири меоя. омадам озина визара спурдагим иншалло визара интизорам ҳар рӯз айкино зангам зад. Ози у проекти ки кардесин последнее время дар чир Instagram да ози порчаош бромад вай сериал асосан ам кино Осман якан. Ози ма хай номои кино мегум ма чанд кино бозӣ кардам. Якум кино Осман яка. Кинои Салоҳиддин Айюбӣ ай, Фатима Маҳмад Султона яка, Ҳудаия яка, тешкилот Дангалик яка. Киное ки ман дар ин дунё намехонҷам. Масалан номи кино ман дар ин дунё ба тоҷикӣ мегӯям, ба туркиша ки фаҳмиш кардам. Ман дар ин дунё намехонҷам. ҳами чанд киное ки оз нақл кардам, ман ҳамида замашда бозӣ кардам. Бисёртар дар кинои Осмон охир дар Instagram ҳаст порча ё Осман да ака 150 уже бозӣ кардем, то нам 160. Оҳо, ҳамаш ё сериалан? чанд қадар филмое ки чанд серияе ки уже дар нақшаш ту бозӣ кардагӣ биромадагӣ уже то ани замон? Ма ами гуфтам ки 150 ака ма Осман да бозӣ кардам, то 160 уже баромадагӣ. бале. Адигаошта ози бояд броян ё ки биромадистан? Салоҳиддин ака, Салоҳиддин да дуюм серияшда бозӣ кардем ака. 17 серияда бозӣ кардем, 21 серияда. Биромадагӣ. ҳамёдам ака. Ё ҳар ҳафта мебуран ака. Ози нақшаи баъдӣ чӣ хела нисбати ино? Бояд равӣ? Ман иншоалло ба виза. Мақсад дар план съёмка аст? Бале. Барои гуфтаистам ки ҳар занг мезанам ки незамон гелиҷак, незамон мақсад кай меояд. ора гуфтам ки мози интизорам фақат визара нигоҳ дорам ки кай ҷавобша бигирам. худа муваффақият мехоҳем брат, не ки як чиз мада интереснее ки одамера ки дар як ҷои бегона, масалан дар як киностудияи хориҷӣ гирифтанша, мисол қадрш кардан ки қадар саҳнаро бозӣ дора. чӣ бата дар саҳнаи филми тоҷикӣ роҳ наёфтӣ ки гарчанде ки доштӣ, гарчанде ки ҳоло мо ягон порчаҳота агар ма биём жалбам назанам нишон метиҳем дар кадр. ӯ харгариве ки дар Истанбул мекардӣ, Истанбул мевардошт, иҷа намевардора. То омадани трамо ягон проблема надоштем, ҳамаи рӯи нақша буд. Проблема булои проблема. бовар кард алам бисёр дорам барои филм. ман медонам аз саволҳои хеле камкам чӣ мепурсам, ҳар одам гуфта наметавонад, но битони агар гуфта мақсад бугӯ, агар ки натони рӯи экранда ихтиёр дахӯд. ман мегӯм барое ки мора ака даговормон хати Напиҷон Пирматов, ҳамин Напи Пирматов. ман дар Баленса хобудам ака. ҳамагиш медонистанд ки ман яки зарба аз хат хурда будам ҳисоби миён. дар Баленса хобудам, зангам зад ки акаҷон ту дар филми ман дар корӣ. гуфтам ака дар Баленса видеоҷузуф кам бастагия миён пиёнам ака. меки завқ ҳавас буд, мада мумкинаст тай чикака тай банд биромада. гуфтам ака душанбе 100 сомон ай як тарафаш мерам миём 200 мешам арада мехирам исту мекунам. гу ака беғарз ай расхотад ма гуфт бо метавонад. гуфтам гап нест ака. вақти ман рафтам бозӣ кардам ай 43 то 49 ман мақсад бозӣ кардам. даромадам якум бор 500 сомон дод ака. якум рӯзи аммо рӯзе ки барои ман мекунам сомон метад. дуюм рӯз 400 сомон дод, сеюм 300 сомон дод. хеле омад 100 сомонам дод. ҳеҷ хеле кора ки ҳар рӯз 100 сомон мехам ба. баъд ҳеҷ нагуфтам бо даиш, ҳеҷ нагуфтам. хай то 49 ма бозӣ кам, ҳеҷ нагуфтам. 100 сом дар чӣ намуд рол буд ки чанд қадар бозӣ мекардем ба давоми аммо як рӯз, як давоми рӯз, як сутка. ами ман серьёзно инҷа тра мегӯям ки мо як чанд филмҳои тарбияӣ ма дорум. ма дар онҷа актёру актрисаҳое ки ма гирифтагиам ки дар умум дар ҳамун рафти сиёмка агар ҳамаша ҷамъ кунӣ як соат ҳам сиём кашидагӣ нестанд ки ман вора 100 сом намедодум, зиёд медодумшон. ин хандоварӣ аст 100 сом. соат ба худо мегӯмад ки ман меомадан бега мешид, бега мебурдан, дар ҳамун ресторан мемондан, я пирачой мехӯрди, тамом. то абед то бегара ҳеҷ намехӯрди, сен намеомадан. то дар кор чам рӯ парушон бо ман чанд боро
бо зангшон задам пасони ноктиёл бо ира боз ма мегум далши ира хато чалана ҳам ака баромад кардам омадам далши личеним акам дигар саломатӣ бо хуб нашид бо зангам занан ай 73-ям гуфтан ака дастурушна дар кори бед и кадом кино ай ишқ пул душанбе бале иҷа мафия будам мафия ки дар Истанбул амиҷа главни ки дар Истанбул ман мафиозам ана ай 73 занг задан омадам бо ам хеле шид ака 77 омадам гуфтам ки наби ба намекунам бозия бача мада расхотам намешава я ака бояд то бозӣ кунам гуфтам ман бозӣ намекунам мара убират кине баъд ака убиратам кардан охи ба 100 сум дар як сутка и издиватсия ва фикр ва хиёл мекунам охи ака ман як тарафам хеле сатсима медонам ай восе баъд шанбе рафтани худаш як тараф усубеста баъд худаш ҳамин барои актёр ва ба ӯ дараҷае ки ӯ кинои шумо ба ӯ ма фрагментош ама ҳамаша тамошо кардагӣ нестам ма рост мегум бардоро ма дар филми тоҷикӣ ма вообще ма умуман тамошо намекунам филми тоҷикӣ ма хиёл мекунам ки ҳозир мо ёд нагирифтем ба ӯ дараҷара филм кардана открита ма мегум игапа ва лекин ту мисол дар ҳамон образе ки ҳам будӣ ман фрагментҳои тура дидагим ки дар сайтҳои худ пафтагӣ ҳамон образи як шахси ҷиддӣ ҳам хечи дар нақши худ хуб бозӣ кардагӣ мақсад ҳам бигем як филм як зебогӣ додагӣ ҳам ҳасти бигем мешава ва ма ҳеҷ вақт ин овози худат ҳамин вақтиша ки худат ҳамин нарха гуфтаисти ман мисол намедонистам то ҳамин вақтаки дар як сутка 100 сомон ташаккури зиёд ман мегӯям ки ман ака ай чиз алам дорам ман бо майли ака мардами моро медони худашами кориши алё Иззатло Мирзоев хай шумо бале мада ака намеафта дар кино дар кори ака срочна то ҳамон рӯзи кино ака 5 минут пас бо падвадитм накард акаи хелем накард кино ки буд чид ака кор буд чид ба худо телефон тана мегирам чандборо зангш задам навардошт нависондамш мехонад ҷавоб намета нашид дар инстаграм промоэфир кардам наби гуфтам мардак бошӣ гуфтам телефон овардор ма айна айсумат мунтазирам на ягумсиз просто ман мехоҳам ҳолат хабардор шам як сухан шаидам намеравам мара момаҷон ин мара як ҳамун чен баъд ма бароям бас кардам гуфт ки кадоме ки тара менависам ман салом алейкум та салом шалик накард як каса чӣ бака мақсад қад рихта пас накард салом алейкум таму қадр пас немеште не як мақсад дар пеши ишуш ба гуфтам ки наби гуфтам мо бемухлис бефанат бепасфичик мо ҳеҷ каем моро ҳамё гуфтам дастгирӣ мекунад бо ибаи боло мерем ман гуфтам ман ҳар кас ки менависонам мада фарқ надорад салом алейкум салом гуфт ки аму комп хидӣ ки боша меважни агар ҳамон бо важни агар муҳим боша ответш бите набоша натеш қад рихта пас накун ман дидам то ин дараҷаи такаббур ахда ака ҳамин кино даст кашидам ҳамун ҷое ки гуфтӣ ман дидам тои ҷарада гуфтӣ ман дидам тои дараҷа такаббуриҳои иёро гуфтӣ я часпид коми занг зад чӣ занг омадак ман мақсад то ҳам дараҷа ёро фаҳмидам такаббурӣ ва гарданғасӣ шуна агар ба фикру ман хулосаи ман агар ё ман намегӯям ака ман чӣ қадр машҳурам не ки ман вақте на ин бозор мерам ман дар ҳисоби талантам ака дар ҳисоби ҳунарам дар ҳисоби санъатам агар ихел бигирем ака ку ё ягон чӣ ака яксолаи ман нестанд овози мо мес бале шунавидаам часпидагӣ буд ӯшид ана масалан ман ака солои кӯна биромадагим ё машинаван ака навичокан ё агар ба фикрам қадима талант дошта бошам қадима агар ягон ту имконият надорӣ ту талант дорӣ но имконият надорӣ инеҷа гапа мақсад ҳамун ресурси ки ту бояд мисол бигирем агар рози ресурсе ки дар ваё ҳастай агар дар ту боша
ё ки мисол навози имрӯз ки мисол хад яқал мисол ма мегирем оборудование мисол дигааш имконият худи канал дигааш чизош ҳамин коро ҳоз агар дар ту боша ту уже хеле пешравӣ мекунӣ як команда уже набират мекунӣ барои команда набират кардан сум дар кора просто ҳамин ресурса ту надорӣ но талантча дорӣ а уно доран но у таланте ки ба чин ту боша надоран ин хеле гапайда иҷа як кас як тараф дора як тараф дига надора не ака ма киноам нависондам ма дар ҳамиҷа муроҷиат кардам ози агар гап занам акамара мебарам ма вақте ки кинои чор бародарро нависондам ҳатто рекламаш дар инстаграмам ҳаста дар ютубам ҳаста ма пеш раиси ноятро ма муроҷиат кардам ки муҳтарам раиси ноят ма ози филм гирифтаистам филми тарбиявӣ мақсад ман метавонам амира пешниҳод кунам ба ма дар ғалона ҳамсӯҳбат шидан гуфтан ки не бара тоҷик филм ай тоҷик филм режиссёр бигӣ ай тоҷик филм сценария бигӣ ай тоҷик филм камера бигӣ ҳамаша бигӣ ман ҳисоб кардам охир мара зурм намерасам а чӣ ба ту бояд аюҷа бигирӣ самостоятельно чо када мақсад намондан иҷозатам надодан смисли ина ҳози агар ма бигум як филм кунам мара намемонанд барои як филм акадан меравад ай тоҷик филм сценария мехариди аз сценария айма ҳастай ба чӣ ман майхидмам сценария неки намондан понятно тогда хай аму туркида бозӣ кардан мегӣ ама баъд нигоҳ кар ки ма дар кинои туркӣ мара намедонам намешиносанам неки ман як шахси тоҷик ба худо ака то ӯ дараҷаи ози мара дар боло мешинонам ку ман дар тоҷик филм ман надидам мара ҳамин қадар пеш барам не ҳамуҷа чӣ кардан мегӣ всё равно ҳамура барои мо ҳам итак фахр мешавад ман хиёл мекунам ки дар ҳамуҷа як карьера ба худта соз карда метавонӣ просто қаблиш ҳамахе рафтан мегӣ то шидан мегира уже ролой чи да ами кори кун ягон филм мешавад ки хотя бы второстепенный роло да яъне ки ролиде ки да каждый серия бошӣ ҳамаш да подряд уже сар мешавад бад осман да ака ҳамаш да ҳастам акози барои бугӯи хуб шидан сабр кам дар кор ака агар ҳамин виза намешид ку ака ҳамин виза намешид ман шояд ҳамин моҳ ку уже полни ака бо осмонам хеле ҳамсӯҳбат шиданам буд ман дақса дар кино хеле ман паси парда ҳар соат дар дақиқа ман қатъи ҳамсӯҳбат будам баъди саҳна ҳар 5 дақиқа ва ҳар дақиқа ман ҳамсӯҳбат будам ман вақте таланти худам видеои мошинкашии худам кинои худам ман нишон додам вода гуфта чӣ ту иққад талант дорӣ чӣ кор мекунӣ иҷо омада то ман ҳавас дорам ки дар ҳамин кинои туркӣ машҳур шавам мешава иншоалло ман ҳатто диловар сафардам пеш ай рафтанам саломиш дода будам ҳолирам омам саломиш додам гуфтам ку ҳамин кинора сар кардам ман мақсад қатъиан ку як контракт бандам ягум ҳамкорӣ кунем ягум суми хуб қатъи агар бутам бозӣ кунам ҳатто ба худо салом алек намегӯям дар моқим наву пешинаш гуфтай тара ку салом алек нагӣ баъд ҳамо чира ман дар байни гап дига ҳамуро фаромӯш кардам ҳамон ҷое ки аз 500 сум ба 100 сум омада фуромад ба контракт шумо надоштин ки бояд чанд сум ту бояд бигирӣ барои сёмкат 500 сомон ба рӯзи корӣ ба контракт мувофиқ контракт 500 сум буд бале яъне дар ҳолате ки 100 сум шидан уже нарушени контракт мешавад бале неки ман баъд ҳамира чӣ хел фаҳмондан ҳамира чӣ хел гуфтан тра чӣ хел фаҳмондан ки барои чӣ хеле шида ҳеҷ ҳамо охтирон ман гуфтам ман дигар бозӣ намекунам ҳамун шаб баъд қасам шавад 200 сомон дод гуфтам дигар бозӣ намекунам агар 100 сомон додам не 200 сомон всё равно нарушени контракта барои ки дар контракт 500 ай ман фаҳмидам ман дигар ака ҳеҷ нагуфтам гуфтам хадаш мекунам ҳамон хади биромадӣ ман гуфт ки бояд ту бозӣ кунӣ хеле кунӣ гуфтам ман бозӣ намекунам хай ам ая тараф хубае ки масад як чизо даастае ку одама ягон проблема мекунад ягон чӣ мекунанд ки шитоби баъдан боҳона биёванд уволитиш кунанд леки коргари зур
خودش اولید میکنه خودش میگه давай ما رفتم پیشکی ما چی کنم ما دیدم که اکا ما در این قطر تلانتم در این قطر بازی کردنم ما وقتی قدر نداشته باشم اکا ما در یکون چی نیست ما در سومشان واج نیست اکا قدر انسان اکا بله ها در سوای صنعت در جای یکم سوم نمیسته در جای یکم سوم نمیسته در سوای صنعت ای просто امو آدمگاری و یک ایجا گپ درباره توش تو که مثلا موافق کنترکت 500 بود اومده 100 شد ای دیستریبیوتور ایجا گپ درباره سوم عموما نمیره ای درباره اون میره که نیواژه نسبت هم آدم که در حالتی که کنترکتش بسته که 500 میگیره چقدر وای 100 میشه یعنی که هیچ حساب نکردن آدم دم اصلا خیلی این تریدت بتش 100 سم خیلی برای رهبلیش 100 سم کن دیگه به قدری بود هر شب می نویسونن عزت گل باور کن ما اگر این خیل بگیرم کو ما هودا هیچ نمیشم نیکی تالانتی ما کو در سختی بلند گفتی همون استاد جعفر که تاجیکای ما را چشن میدزنه که تالان شه هنر شه سیمو شه یکی خوبه کارت خوبه خیلی همه خرسان شدم بعد یا уже кинои турки را دیدم ما که уже کارت رفته است اینستاگرام там уже یک چیزی نو گرفته اینستاگرام برادر در این پایانی ویدیوش من نویسندگیم همین اینستاگرام هم برادره اسیشتا در همجا پرو و کوسوکویی که از رفتی همین ویدیوشون سیومکوشون بناور گرفته میشه در همجا میپرتوین در اینستاگرامش مثلا کسی که میشناسه بشناسین کسی که نمیشناسه شما هم بشناسین برادر برای اون خاطری که دستگیری یک برادر خودمون برای همه خوبه برای چه خاطری که بسیاری ها از ما میگیم این از جهتی کینو ما مثال سیستم برای اون خاطری که یگان آدمی زور یگان اکتور یگان دیگه چی خیلی نبینن آدمای ما راه یافته‌اند در فیلم های خارجی دستگیری کنین یا برا با پیشرفت بگیرن یک روح بلدی میشود همین لوبای آدم در یک کار شکست خورد روح افتاده میشود اگر که دستگیریش کردی و چی کردی روح بلد چیدن میگیره با تو چند پیش رفتن میگیره همین آدم روز ببینه که شما اینستاگرامش مثلا میدروین با پیش ملادس ریسپکت زور دیگه چی همین آدم یک پسیکولوژی داره آدم میگه که حدی عقل خودش اگر روح افتاده باشه برای اگون مشکلیش یا که سومش کم باشه که اگون چی دیگه برای پشت برای مخلص برای ایق آدم ایق خلق مده باور کرده است گفته شتو بگی اینو را ناامید نکنه پیش میره هم خیلی هسته بله و یعنی که آدم چنده که دستگیری میکنی همو قدر به خاطر دستگیری کننده ها حرکت میکنه که پیش روه و بله خیلی میگه خیلی پیش رفته خیلی اکتیور میشه زور میشه که سعی خودش در دمو چی دمو ابرو بردارو هموطنی ما همزمینی ما سیو دستگیری همه دا باشین دستگیری یک دیگر دا باشین همیشه خیلی براجون خیلی اگه اگر گفتنی باشی در دوام بگو گفتنی نباشی من خیلی میکنم دیگه اگه سوالم نموند برنامه‌مون خیلی شد وایک ماده فراموش نکرد در رفتی همه ویدیو گپ زدیم کو جاهایی را که کادرایی را که گپ زدی اگر داشته باش در اینستاگرام دما پرتوشون ما هوز یعنی بعدی زاپیس بود کردن من منتاجی را سر میکنم اگر اسپیت کنم همین روز میبره تشکر چی گفتنیم برای همه چی مخلصا چی دوستان چی پدرچکان سلام و سلامتی و سربلندی و دستگیری و پیشروی میخوام بله این دستگیری یا که ما اکا یک کمیتره که با پیش اکای زطلون میتونی که بدون اگر ما چقدر گفتی خودت که اگر در تبلشون حرکت میکنیم که باید بله او تریا تلچوک میتابو پیلوس باور که چی قخرزن میشه بله انشالله دستگیری میکنن یک تنیم تا آدمی که میبره رنگ نو گفته که با ترکی که توجیکای ما رو دستگیری نکنیم با بین که با بعد دیوایش با دیگر شهر نرش برآمد که با پیش تلا کرد همین خیلی فسیوراونا در جنگل روبه هست براد نکی ما حرکت کنیم باید که کلیچست و شهر پلنگو زیاد شود تا که روبه ها چی کم شوند گریزن همین حرکت کردن نکنه نکی ما همه قکردم که قماد مخام نکنم اگر همو اولاد
ақӣ мегашта молиш хеле гапаса кунем. Бале. Так что пешравӣ хоҳонем братҷон, ҳеҷ вақт дават санака. Иншалло. Боши брат, панот ба худо. Саломатитам мехоҳам. Хуб брат. Бародаро фирақатно дар комментария бинависен, сайти бародар дар болои экран мондагиай ва дар якум комментариям закрепид мекунам. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.